नेक्स्ट। गाइस, मेरा नाम सुरीक्षा है। मैंने ये छोटा सा मटका और छोटा सा दिया डेकोरेट किया है और इसको पेंट किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं आपको कमेंट करूँगा। गुड। आपका क्या नाम है? गुड। ये किसने डेकोरेट किया? वाह, नाइस। पूरा दिखाओ अच्छे से। गुड। अब नेक्स्ट, ये किसने डेकोरेट किया? गुड। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? ये किसने डेकोरेट किया? गुड, बहुत अच्छा है। गुड, छोटा सा मटका, वाह, नाइस। अच्छा लगा।